Assalomu alaykum rahmatulloh. Xush omaded do'stlar aziz. Va alaykum salom. Xush omading. Duray vatan مادر شلوغجان خوش آمدین. خوش آمدین مادرای عزیز. سازی اکیمونه شکرانه الله میشه الحمدلله. و علیکم سلام یک نفس خوش آمدین. همین یک نفس معنای ایشون چیه؟ که من لگوزم. Konkurs حرامه نابود بود کنکورس کنیش نه. من باید براتونا خوردستم انشاءالله هم گپ زدن میگیریم هم خوردن میگیریم. خوش آمده مادر عزیز زنده باشین. و علیکم سلام استودیوی پنجکین خوش آمده. کازم تجربه خبر کنین یکم تا رقم تلفنشون داشته باشه خبر کنه که من پخش مستقیم دارم. من برداری عزیز برای همین میتونی من ایشون نگویی. من علم اسلامی زیاد ندارم دوستی عزیز. من گویم تماما علم اسلامی ندارم برداری عزیز. استودیوی پنجکین گلی دستش قطعی اومد. زنده باشین. خدا خوش آمدی. خدا گلا گرفتن گلای پدرکا و وردگی آگونه چیوتن. ایروز ساک بوده دوستای عزیز. ساک اناناس. زنده باشین. دورای وطن گفته که مرادالله دخیر هم داری یا که گل خالی آوردی. غریبی مادر تا هفتم لایک. سلام علیکم. و علیکم سلام. خوش آمدین. سلام علیکم اکا گفته. سلامت باشه. غریبی مادر نمی نوشتن. غریب مادر می نوشتن زور میشد. غریبی مادر همین ایش لیش نیاد دوستی عزیز. سلامتیم شکرانه الله خوبه. گویم خورا خوردستیم. آزی کم ترکی دیگهش مونده. شکمه که سیر میکنیم انشاءالله و بعدا با صحبت رو دوام میتیم.
من یگام کانال монетизация نداره برادر عزیزی. کانال کسان تیجه. من پخشای مستقیمشون تیز پیش میبرم برای ساعت جمع کردنشو. کانال اصلی خودم چیه؟ هنر و طبیعت. монетизация оли якин подписчика буд карам дар кора. нафаҳмидум ки ғариби модар нафаҳмидум гаптуно. Бо иш ки яка? Шукрона я Аллоҳ. Теҷаи корот соз апаҷон. Так дальше. Ҳама касо дар амони Худо саломат бошед. Дураи Ватан саломат бошед. 9 нафаре дар пахши ҳама касо дӯстои азиз. Даки калуштем. Киҷа калуштем? Ҳама калуш дорад.
8 نفر خوش اومده. خوش اومده دوستای عزیز، همه کسا خوش اومده. نورالدین میگه شما رو خیلی دامن نشون داده. هیچ که نیست در اینجا. دیدن نورالدین من ندیدستم دوستای عزیز. با نمیدونم نورالدین جان ایسا درو برو. من در چی در تلفن دیده سامتونه و در نوتبوک ندیده سامتونه. در اینجا ایکس پیکس نیست یکم چی. چت نوشتگیه. تمام نیست کروچی نورالدین. خوش آمده دوستای عزیز، همه کسا خوش اومدین. که کازان تجا شما دیدستین نورالدین؟ شما اگر دیدست باشینشا
چی کنه کلیتیشا من به خدا در چیز در تلفن دیدستم شد در نوتبوک ندیدستم شد تماما. یادی الله السلام علیکم و علیکم السلام. نه ندیدستم. Значи این کس ممکن چهار نیده باشه. وقتی ندیدسته باشین شما نوشتگی این کسا значи چهار نیده. من تلفنم در کانال شما نیست. در تلفن در کانال شما میشد من با تلفن افید میکردم. من با کانال خودم دیدستم شد. والله می سخن خوش آمده.
خب نیست من از قطعی یک از صحبت تلفنی دارم همون نمره هوای کفتستم نیفتستم. من چند کرد صداکا میگم که ده همه افید ایجا من خیلی نگو.
خوش آمدی رئیس. سازی سلامتی خوبه. خوش آمده دوستای عزیز. والله منیلا وی زکات خوش آمده. و علیکم سلام. یک کنکورس کن از زنگ زیستم نمی دورا. شکرانه علا کرا خوبه. سلو متیان که گاو میزنیم خطید. زنگشون میزنی تلفنشون رو نمیبردارن. خوش آمدی. سازی سلامتی خوبه. خدا سلام. چی حال داری؟ کار برش خیلی. شکر خدا. خدا همیشه ساز باشین. خدا. سی و دو minut میشه برداره عزیز در پخش مستقیم. خیلی نه برداشت تلفن شد. چای لالا جان نه شوربا برداشته بودم.
خوش آمدین بسیار نوادیا، خوش آمدین. و علیکم السلام. ولی خوش آمدی برادر عزیز. و علیکم السلام، خوش آمدی اما کسا. ما هم ужин کردیم. اشتیای تمام. خوش آمده همه کسا دوستای عزیز، همه کسا زنده باشین. 5 نفر در پخش مستقیم زنده باشه. رحمت کلام که در پخش مستقیم اشتراک کردین. مونده اما نه که همین هم خیلی تلفن هم خیلی نگاه داشتم. چشم محکم شدن. آی روز خیلی کار کردم، کافل چیندم. ولی اولش یکم در خواب میگیره، بعد دیگه خواب میپره. اول خواب میگیره، بعد دیگه تمام. نه پروست دوش برو آمدیم خورا خوردیم. نه چالش هم خیلی یک خواب میگیره. خدا کسی را میکوده. همین یه فرگیش. بله. مایویز زر چو زیور بر دو گوشت، که این زر از تو گیرد عقل و هوشت. میازار شوهرت را بهر هر زر، که تو را بعد بیکو. میگویم بخور.
مسیر آمد گفته خواب برید رفتیم اینجا. زنده باشه مادرای عزیز، سلامت باشه. من قطعی زمین گازه استم دوستای عزیز اوزی بزرگو میکشون بود.
خب کنه که اچات گفته وزی به خیالش میبیه با اچات میپرسه.
شما دوستای عزیز 8 نفر در بخش مستقیم در بخشش که گپ نزدم ویلم خیلی گپ زده بودم تا خیلی غیبتون کرده به فکرم گپاتون را خونده بودم. ای دوست اگر تو قدری ما میدانی پیوسته بیا به نزد ما مهمانی. مهمانی نتای لطف یزدان باشد تاج سر ما و نوری چشمان باشد. سلامت باشی یعقوب جان تجه، سلامت باشی، زنده باشی. так خیر یک خورد بودیم یا گلباز میکردن خلاصه بعدم یک گلباز نامه کلام شتگی میگفتن که گلا دودی حیران کردی ینگه دمیجه بود کارو برو حیران کردی. так шукрона алло. Зинда боше дӯстои азиз. саломат бошӣ ёқубҷон, зинда бошӣ. ман хурсанд будуму ба ҳар ҳол ман беханда гап зада наметавонам. мисол қатишон вақте гап занам беханда гап зада намеша. хайр ба ҳар ҳол ҳамсарай наханди нимиш намеша. акаи админ гӯш каристам. бас кардем чахчаха. чхел акӯ черезия одами хандестен. чхел черезия одам. очаи басирҷон навбати кӯдако омад. теле админ мурд. не кӯдако ба фикрам хоб буданд ва ё бедор бошанд телефона дар дасти модарҷоншон намемонанд. телефона мезананд мегиранд гап мезананд. қатино гапи дилера хондем мега гапи маро пропустӣ дорем. гапи шуморо хондуму гапи шуморо нафаҳмидум. охе я баромадӣ бо омадун и бас кардӣ. так чахчаха админ акои админ гӯш каристам. админ черезия одами хандестен. так дальше мерем. очаи басирҷон навбати кӯдако омад. теле админ мурд. бале. так дальше баланд накардӣ иққа қатиш гапзанеӣ. не гап задуму кӯдако хоб буданд. кӯдакоро ғам натегуфтум вале бо зангш мезанам иншоалло. ва сохти худам пас гап зада наметавонад ки баъд кӯдакоро бедор мекунад бо худаш бо шави дуруз ба бедор места. так гап занем. мо рӯз ба гап мезанем.
бо кӯдакҳо. Бале, хай шумо наздикен, мо дурем. Дури ба нурӣ мегам, худо. Барои ҳамин дури ба нурӣ. برای همین تو در اینجا در راسته اچوت میسپاری ما حسابات میسپاریم. خداش ما اچوت میسپاریم و ما حسابات. اون در تاجیکستان هست. دوستای عزیز، زندگی باید همه خیلی شیرین گذره که با یک دیگر فهمی، مثال بالا بخنده ای صحبتی خوب قطعی، مثال همسراتون قطعی صحبتای خوب کنین که نرنجونیشونه با تا خدا علاو میمونه ها. او برای همین خودش گفته سبده که هیچ که نفهمه. من حالی نگفته میگه من خودم میگه اچوت میسپارم. یکم حالی نپرسه میگه من خودم اچوت میسپارم. برای همین ما اگه در تاجیکستان هم ما حسابات میسپاریم. شهرتوز تیوی خوش آمدی دوستی عزیز. سلام علیکم با دوستانی من. و علیکم السلام، خوش آمدی. من رفتم بخشیش درساشو نکنیم فهمو درسای کودکاتون رو تیار میکنیم. بچه بسیر جان رحمت برای دستگیریت. تک درشی هردان لایک اپا جان. تک شهرتوزی خوش آمدی. شدی سازی خوبی دیگه. شکرانه الان میشه. حکیم جان خوش آمدی. من نمیرنجونم، فقط میرنجم. رحمت برای لایک. سلامت باشه دوستای از برای دستگیریتان. так ҳамин дирӯз ман ҳамин худам куҷояро ҷиқида будам, пахши мустақими ман мурдак. ана ки нав фаҳмидем ки куҷоро ҷиқида будам, навам хеле буромад, админи чӣ кардам. медонӣ чӣ мегӯм? ҳеҷ кас ғам намета. беғарз айман. фаҳмо корда бошӣ корта карангиро кинҷон. худоро шукр созтакдарши нахон. хуш бошӣ. раҳмат апаи казан резе шумо нағз хуб. ҳокимҷон мегӯяд. худо ба шукр беҳтарин ҳамсар дорам. зинда бошӣ. худо саломат бошӣ. қасри заррин мегӯянд ку қасри заррин безани хуб кулбаи вайрона аст. қасри заррин безани хуб кулбаи вайрона аст. дар биёбон оғӯши зан баҳри мард кошона аст. бахти ҳар марди накӯ дар зиндагонӣ ин зан аст. зиндагӣ гар зан набошад мардро ғамхона аст. дӯстои азиз, барои ҳамин бо якдигарфаҳмӣ фақат зиндагиро бурдан дар кори муҳоҷир куҷо лекин ҳама вақт шӯхӣ мекунем. бале, ман суҳбат кардам, хурсанд шудаму бо шумо хурсандам кард. дӯстои азиз, бовар кунед.
ба шӯхиётон. Барои дӯстон ҷон бидеҳ. Ман лайк монум. Лайк мониро мепурсидия? Ихтиёр аз шумо дӯсти азиз. Короче, Шоҳрӯз омада, Шоҳрӯз офитсиал. Хуш омадӣ, бародари азиз. Раҳмати калон. Ключ медоден? Так. Клип тамом шуд ҷуро. Дер кардӣ. Клип тамом шуд, дери бад кардӣ ҷуро. Мусалмонишона. Так. Ма дарси мусалмонишона додам, мактаби мондай. Так. 10 минути дига чахчах кунем. Зинда бошен, саломат бошен. Ҳай, мактаби якум, муаллими якум ин падару модарай. Падару модар ки панду насиҳат накуна, ягон илмомӯзӣ накуна фарзандоша, кӣ мекуна дига? Мо бояд ҳамин хурдӣ дар зиндагӣ чӣ нозукиҳое ҳаст дар зиндагида барои фарзандонмон бояд фаҳмонем. Барое ки ман худам шахсан худам мисол чӣ мекунам? Хай фарз кардем, манам мисол гӯем, модарам мисол нозукиҳои зиндагиро хурдбудагиро фаҳмондагӣ нест, некем раҳматии бобом фаҳмондагиай. Як кас не як кас оила бояд фаҳмонад чӣ нозукиҳо дорад зиндагӣ, чӣ чиё дорад. Ман ба хиёлам ҳаста, ҳатто хурд ҳам будум, ба хиёлам ҳаста. Вақте ки мисол холаҳома гӯем, тағоёма чӣ мекард, насиҳат мекард, морам гӯш мекардем, ҳамаш ба хиёлам ҳаста. Мегӯянд ку харбуза ранг мегирад вақте ки насиҳат накардӣ ба феълу рафтори худи дига боша, ҳамун феълу рафтори худта нигоҳ мекунад фарзанду ту. Фарзанд ҳамун ранги худатам хеле гӯем, агар ахмақ бошӣ, ахмақ мешавад. Агар панду насиҳатш ки кунӣ, гӯӣ ки бача ман ин корут нодурустай, ин корут дурустай, баъдан шояд хислаташ дигар шавад. Мадина Умарова, раҳмат достим. Хуш омадед, Мадина Умарова, хуш омадед. Худо кличонте, акаи админ я силкаи мора хабар мегирифтен, миннатдор мешудем. Ки Шоҳрӯз офитсиал, ман худам хабар гирифта наметавонам, барое ки ман ноутбук қатъи мози ман агар силкаи шуморо хабар гирем, мебурам мерам эфир. Дига эфир гашта дуруғ омада наметавонам. Дӯсти азиз, телефон нестае ки мисол ман ба телефон дурам шуморо хабар гирем силкатонам. Худо тоне хабар гирешона амикира Шоҳрӯз офитсиала хабар гирем. Ё Аллоҳи меҳрубон. 31 лайк кардам Моҳбатҷон Гулам. Мана Шоҳрӯз бародар 46 лайка мондиям. Дилия теҷе 46 лайка мондааст. Так. Я дастгирӣ мекарден, миннатдор мешудам.
бародари азиз, ҳама қад мегӯм, ки Шоҳрӯзҷон агар навори хуб боша, бе ҳаму гуфтани шуморам, бе гуфтани манам ҳаму навор просмотр мегира, ҳаму навор дастгирӣ мегира. Агар навори хуб боша. Так, шаҳри Туз чо карӣ? Хобут гирифтак даҳанта воз карӣ истодӣ? Ё ки гишна мондӣ? Чапотӣ мехӯрӣ? Шаҳри Туз чапотӣ мехӯрӣ? Чапотӣ не, чапотӣ. На самом деле чапотия ё ина. Мана чапотии настоящая ина. Бовар накунӣ? Тандыр пухтагӣ. Ман моҳи шариф Рамазон буд, дӯстои азиз, пахши мустақим мекардам. Ҳар рӯз пахши мустақим дад ҳамн канали Ҳунар ва табиат чапотӣ мехӯрдам. Охир патирхамир ҳамон фатир мешавад. Патирхамир гӯяд. шӯхӣ мекунам бародар, хафа нашавед. Не, ки хафа мешавад? Ҳеҷ кас хафа намешавад. Шукронаи Аллоҳ. Шаҳри Туз энди булдизми менга мен кеча дост булганиман. Ӯзбекӣ нависондагӣ будааст. Лекин переводша намедонам чи аст. Хай, агар ягон дашномуд карда бошад, ман виноват не. Зинда бошед дӯстои азиз. Ё Аллоҳи меҳрубон. Зинда бошед дӯстои азиз. Дар ҷаҳон бедӯст будан мушкил аст. Мушкил осон кун, ҷаҳонро гум макун. Дӯст он бошад, ки гирад дасти дӯст дар парешонҳолию дармондагӣ. Зинда бошед дӯстон. Фаҳмо. София.
صبح صبحی. و علیکم سلام، خوش آمدین. مهری مادر السلام علیکم. مهری مادر خوش آمدین. و علیکم سلام. سازین خوبین انشاءالله، شکرانه الله خوب هستیم. دوستای عزیز دعای خیر تو میتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادرای عزیز، خداوند عمری درازتون تیا و رزق فرازتون تیا و هر جا سفر میکنین خداوند سفری سفرتون تیا، سفری بی خطرتون تیا. خداوند چی آرزو و هوس در دلتون دارین به همه آرزو و هوساتون، به آرزو و هوسهایی که نیک هسته، به همه آرزو و هوسهای نیکتون رسونتون انشاءالله. چی آرزو و هوس در دلتون دارین همه آرزو و هوسهایتون عملی گردد، جامعه عمل پوشد. خدایا این جماعت را نگه دار از پریشانی. خدایا این جماعت را نگه دار از پریشانی، که تو قادرترینی قادرانی در نگهبانی. نگاهی رحمتت یا رب به سوی این جماعت کن. نگاهی رحمتت یا رب به سوی این جماعت کن، که هر وقت تو خواهی این جماعت را شفاعت کن. نفرانی که آرزوی فرزنددار شدن ندارند، خداوند کریم صاحب فرزند صالح و صالحه و سالم نصیبشان داری. نفرایی که بی شوهر هستند خداوند کریم صاحب شوهر صالحشان گردانی. نفرهایی که بی زن هستند صاحب زن صالحه شان گردانی. نفرانی که طلب علم میکنند به اونا موفقیت ها خواهانیم، بردباری ها خواهانیم. خداوند کریم در کارهای همتون برکت و با قرار باشد. نفرایی که مشکلی دارند خداوند کریم مشکلیاشون آسان گردانی و تیزتر از مشکلیاشون رهاشون گردانی انشاءالله. نفرانی که نزدیکانشون گذشتگی هستند خداوند کریم گذشتگیشون رحمت و مغفرت گردانی و روحاشون از ما شاد گردانی و گروهشون پرنور گردانی و جایشون را جای جنت الفردوس گردانی انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لی ولوالدی والاستاذ والجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک مجیب دعوات و رافع درجات و منزل برکات و قاضی الحاجات برحمتک یا ارحم الراحمین. خوش آمدید دوستای عزیز. ای فتاح بخشنده، ای فتاح بخشنده، بگشا دلی بنده، تا بنده مسلمان شو، خواننده قرآن شو. سلامت باشید دوستای عزیز. تک دوست بودیم. Так, свети ручная работа. Так, созен дугонаҷоно. Дугонаҷонош созен, тенҷен. Хуш омаден, хуш омаден. Свети ручная работа. Ма учаи Юсуфум. Саломат бошед модари азиз, хуш омаден. Мадина Умарова. Казан чеҷе даромада дастгиришон кунен ки мана мегӯянд ки подписатсия каналҳои мудан. И кияй гап задистае? модари азиз, номи ман Шодибек. Ман админи канали ҳунар ва табиат ҳастам.
пахшҳои мустақими ҳами Казан ТЖ-ра ба пеш мебарам барои соатҳои ютубшо ҷамъ кардам. Ё Аллоҳ! Ман нафаҳмидестам ин ки Мадина Муаррава бовар кунед, ман нафаҳмидестам шумо чӣ нависондасте, чӣ гуфтесте. Ман намефаҳмам забони шуморо охе. Забони русӣ қатъи нависонед мефаҳмам. Намедонам чӣ мегӯям. Бобошоев Ҳокимҷон салом алайкум. Ва алайкум салом. Бобошоев Ҳокимҷон хуш омадӣ. Калид ҳаст? Калидоро кӯдако хӯрданд. Калид нест тамом. Калид темода. Так. Қиссаҳои исломӣ. Хуш омадӣ қиссаҳои исломӣ. Ва алайкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ҳамин қиссаҳои исломӣ. Так, дирӯз дар канали модари азиз бидем. Агар хато накунам. Так, як нуқта бас аст ба фикрам. Хуш омадед модари азиз. Хаста набошед бародару на. Саломат бошед. Бобошоев саломат бошӣ. Ман шумода клюж надодум ки Казан ТЖ шумода клюж додад. Админ ки онамҷа Казан ТЖ ҳастай, ҳамон кас шумода клюж дод. Бале бародар. Так. Ҳозир шумода клюж метиҳем. Клюж додайтон уже худо. Аллакай кабутак шудагия каналтон. Шумо ду нафар омадагиен ки мегӯен клит темода. Бобоҷон. Бобоҷон кани гап зан. Мегӯм ду нафар омадагиен мегӯ ки клит темода. Зинда бошен бародар ҳунар. Беҳтарин суханҳо. Меҳмон шудан. Так. Мехоҳа марда ки то охира обуна шава бо рақамуш. Так. Зинда бошем. Беҳтарин суханҳо ҳунар. Беҳтарин суханҳо ва беҳтарин шеърҳоро ба мо навиштем. Саломат бошед. Ман карочи нав комментарияи шуморо хондум. Комментарияи шуморо қашан хондум. Бародарам Бобошоев бо нависонда. Ман давоми комментарияи шуморо хелом давоми комментарияи хонда рафтестам. Алдараш шуд карочи айсар хондум. Обуна шин. Хай бия ки дуроем ягон каса дастгирӣ кунем ба канали Ҳунар ва табиат.
қиссаҳои исломӣ. қиссаҳои исломӣ дидӣ? Ман шуморо подписатсия мекунам. И канала кай шудагиен шумо? вале ман ба ҳама аккаунтам омадагиам, барое ки аккаунтам изменит кардаги будам. Шояд ба дигар аккаунт даромада бошам. ҳунар ва табиат қатъия. Так, дальше бо киро дастгирӣ кунем? Кани гап занед, дӯстои азиз. Бобошоев Ҳокимҷон, силкаи канал мондагӣ? Мана 43 подписчик доштем. Бобошоев Ҳокимҷон 44 подписчик мо шудем. ҳунар ва табиат қатъӣ. ман медонам шумо дар мо ҳастед, не ки ман намедонам ба чӣ сабаб дар шумо подписатсия кардагӣ нестам. Шояд канали навтон бошад, барое ки дигар каналон қати мумкин дастгирӣ кардагӣ бошамтона. И канал мумкин нав бошад, барое ки ман и канала Амидина ман даградатсия кардам ки канали шумо. Ина дидӣ нав шудагӣ буден охир. ин ҳамин силкаи канали ман, канали ҳунар ва табиат. маҷбурӣ нест подписатсия кардан. Ба хоҳиши худтон подписатсия кунед, подписатсия накунед. ихтиёр дар шумо, дӯстои азиз. шукронаи Аллоҳ. фаҳмо вайса так карен албатта и каналшам. акаи ҳунар мову шумо кай ҳазор мешуда бошем? Хамихе 32 соли дигар хамихе мера ба одат мекунем. ҳам то соли 2026 мешидаги стаи охир ҳазор. барои ман фарқият надорад, дӯстои азиз. Ман кадомеда неке мешум ва ҳамин зангули главниш қатӣ мешум. Так. На Ҳокимҷон нигоҳ кун, зангули главниш қатӣ шудагием. видал? зангули главни қатӣ шавӣ, сразу сообщение меравад ки подписчик омадакта. Фалон одам подписатсия кард. яъне мутобасат 68 подписчик дорам. фаҳмо. ҳоли меша.
агар айхорум набураеву обуна мешунам. як нафар мондагӣ дар пахши мустақим. Дӯстои азиз, дар ман як нафар нишонависта. Ҳама бурома чӣ? Шукронаи Аллоҳ. дӯстои азиз, кам монден. Худо нигаҳбонтон бошад. Ман пахши мустақимро мегӯям қатъ кунам. Ядам пас канали Ҳунар ва табиат дар пахши мустақим бо мебурам. Так. худо раҳмат барои дастгиритон. Саломат бошен. Худоҳофиз. иншоаллоҳ ядам пас чӣ мекунам? Пахши мустақим мекунам. Ҳунар ва табиат дар дина апа 8 одам обуна шид, ҷошта парид рафт. Рост мегӣ. ҳози бисёршон мегрезанд, аксариятшон нунекем. Ман худам аҳамият додум. ютуб ба фикри ман ютубамро хеле мекунам. фею хуш омадед. раҳмати калон барои 32 лайк. Зинда бошед. ман дер кардам. дер ояду шер ояд. ба ҳар ҳол омаден. зинда бошед. раҳмати калон. худо нигаҳбони ҳаматон бошад. обод бошед додар. саломат бошед. худо нигаҳбони ҳаматон. иншоаллоҳ ман канали Ҳунар ва табиат қатъи ядам пас пахши мустақим мебурам. иншоаллоҳ суҳбат мекунем дар оҷо. бо биёед. Ҳунар ва табиат. Нафаре ки намедонен, Ҳунар ва табиат номи канали ман. Марҳамат, биёед дӯстои азиз. хуш омадед. раҳмати калон.